नमस्कार दर्शक बंधुगण आपण मैंने देखुं ओडिया डिजिटल न्यूज चलतु जाने आज दिन केत गुरुत्वपूर्ण खबर से भिडियो को शेष पर्यटन देखूँ एवं आपण को भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक कर दिखाँ सहित आम चैनल को जदि नुआ तेज चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु। चलतु प्रथम खबर उपर नजर पकाई काड़ बैशाखी संभावना थिबा बेले आगामी 5 दिन पर्यंत किछि जिल्ला को सतर्कता करा जायछि। झड़ पवन सह वज्रपातर संभावना रही। राज्यर किछि जिल्ला पई अंचल पाणीपाग विभाग सतर्कता जारी करिछि। आसंता 24 घंटा पई सुंदरगढ़, मयूरभंज, केन्दुझर, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कंधमाल और नवरंगपुर जिला को ऑरेंज अलर्ट जारी करा जायछि। सेहीपरि ढेंकानाल, अनुगुळ, बौद्ध, कटक, जगतसिंहपुर, नयागढ़, खोर्धा, पुरी, गंजाम, गजपति, रायगड़ा, कोरापुट और मालकानगिरी जिला को येलो वार्निंग जारी करा जायछि। ऑरेंज अलर्ट थिबा समय रे पवनर बेग घंटा प्रति 50 रु 60 किमी जाए रही पारे और येलो अलर्ट थिबा अंचल 40 रु 50 किमी बेगर पवन बही पारे। 8 तारीख सकाळु 9 तारीख सकाळु पर्यंत काड़ बैशाखी प्रभाव देखा मिलिबो। परवर्ती खबर आज मद दुकान पाई लटेरी अनुष्ठित हेबा। जगतसिंहपुर जिल्लार विदेशी और मद दुकान गुड़िक लटेरी कराजिबो। जिलापालक अवस्थित शुभकामना सभागृह रे एक अनुष्ठित हेबो। सूचना अनुसार जिलापाल निजे एही लटेरी प्रक्रिया परिचालित करिवे। जिलार मोट 35 मद दुकान पाई एही लटेरी कराजिबो, जहा मध्यरु 25 विदेशी मद दुकान और 12 देशी दुकान रही। विदेशी मद दुकान पाई 3 लाख टंका और देशी मद दुकान पाई 2 लाख टंका राजकोष रे जमा देबाकू पड़ुछि। एही 35 दुकान पाई 500 रु अधिक लोक भाग नैथिबा सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर ओडिशा को पीएम सूर्यघर एक्सलेंस अवार्ड मिलिथिबारु मुख्यमंत्री अभिनंदन जणाइछन्ति। सौर शक्ति व्यवहार अस्थायी उन्नति दिग ओडिशा सारा देश पाई एक दृष्टांत सृष्टि करिछि। मे 24 मास आयोजित मंथन सोलार अभियान रे राज्यर उल्लेखनीय प्रदर्शन पाई जातीय स्तर रे एही सम्मान मिलिछि। पीएम सूर्यघर एक्सलेंस अवार्ड पाई ओडिशा को चयन करा जायछि। एथिरे सर्वाधिक ग्राहक आवेदन, सर्वाधिक सोलार स्थापन और डिस्कम तदंत मामला रे मध्य श्रेणीर ग्राहकों संख्या मध्य राज्य प्रथम स्थान अधिकार करिछि। एहा सहित मैक्सिकम स्टैंड रो रजिस्ट्रेशन श्रेणी ओडिशा तृतीय स्थान रही। एही सफलता पाई समस्त विभागीय कर्मचारी और अंशीदार मानकु मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी हार्दिक अभिनंदन जणाइछन्ति। से कहिछन्ति जे ओडिशा परिवेश को बंधु उन्नति पाई प्रतिबंध यह सफलता आगामी दिन रे राज्यर शक्ति क्षेत्र को आहुरी समृद्ध करने सह आत्मनिर्भर ओडिशा गठन मुख्य भूमिका नहीं भाइबे। परवर्ती खबर आज सरकार बड़ घोषणा। राज्य रे अर्ध नियम छुट्टी घोषणा करा जायछि। मिलुथिबा सूचना अनुसार जून 3 तारीख बुधवार दिन सारा राज्य रे अर्धनिय सरकार छुट्टी घोषणा करा जायछि। सरकारी निर्देश अनुसार दोपहर 1टा पर समस्त सरकारी कार्यालय, स्कूल, कॉलेज और शिक्षानुष्ठान बंद रहिबो। राज्यर वरिष्ठ नेता डीके शिबू कुमार शपथ ग्रहण उत्सव को दृष्टि रखी सरकार पक्षर यह सिद्धांत नियाଯାଇଛି। एही अवसर में बहु संख्यक नेता, कर्मी और साधारण लोक भिड़ हेबा संभावना थिबारु शहर रे यातायात और श्रृंखला व्यवस्था को सुचाड़ित रखिबा पई एही पदक्षेप ग्रहण करा जायछि। एहा सहित राज्यर समस्त सरकारी कार्य रे काम दाम रहिबो, जहा द्वारा कर्मचारी मानक एही बड़ कार्यक्रम रे जोग देई पारिबे। जहा कर्नाटकर समस्त सरकारी और बेसरकारी स्कूल कॉलेज मध्य दोपहर छुट्टी करा जाइबा। तेबे जरूरी कालीन सेवा गुड़ी को पूर्व तो चाली रहिबो, किंतु किछि बैंकिंग सेवा प्रभाव पड़ी पारे। परवर्ती खबर ऑनरेट शिशु मानक पई जड़खिया खर्च वृद्धि करिसेंती राज्य सरकार। मिलुथिबा सूचना अनुसार ऑनरेट शिशु मानक पई जड़खिया खर्च 8 टंका को बढ़ाई 12 टंका करा जायछि। सेमानक दिन को मोट 18 टंकार खाद्य खाइबे। राज्य रे प्राय 35,000 शिशु सीभी और ऑनरेट श्रेणी रे रहिछन्ती। एही पदक्षेप पई सरकार निजस्व तहबिलुरु 183 लाख टंका व्यय करिवे। एहा सहित शिशु मानक जीवन प्रथम 1000 दिन को आधार करी एही डिजिटल व्यू लेख उन्मोचन करिसेंती उपमुख्यमंत्री प्रतिभा परिडा। यूपीआई लेनदेन रे नूतन रेकर्ड। गत मास यूपीआई मध्य रेकर्ड परिमाण को लेनदेन करा जायछि। एही मास रे मोट 2320 कोटी ट्रांजैक्शन सहित प्राय 29.96 लाख कोटी टंकार पेमेंट करा जायछि। ग्रीष्मकालीन भ्रमण, इंडियन प्रीमियर लीग एवं ऋतु आधारित खर्च वृद्धि पाई एही लेनदेन एमिति वृद्धि देखा जायछि बोली कहा जायछि। यूपीआई पेमेंट परिचालन करुथिबा संस्था नेशनल
पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा मिलिथिबा तथ्य अनुसार ट्रांजैक्शन संख्या और मूल्य उभय दृष्टिकोण ଏହା ସର୍ବକାଳୀନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତର ପହଞ୍ଚିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ୟୁପିଆଇ ବ୍ୟବହାର ନୂତନ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ମିଳୁଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 2025 ମସିହାରେ ୟୁପିଆଇ ମଧ୍ୟ ପେମେଣ୍ଟ ରାଶି 13 ଟଙ୍କାକୁ କମିଛି, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ 1848 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଏହା ସହିତ ୟୁପିଆଇ ସେବା ଭାରତ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ବିସ୍ତାର ପାଇଛି। ୟୁପିଆଇ ସିଙ୍ଗାପୁର, ଭୁଟାନ, ନେପାଳ ଓ ମରିସସ୍ ସହ 8ଟି ଦେଶକୁ ୟୁପିଆଇ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ୟୁପିଆଇ ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତୀୟ ନିଧି ପିଏଫ୍ ଟଙ୍କା ଉତ୍ତୋଳନ ଓ ଋଣ ସୁବିଧା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ପଦକ୍ଷେପରେ ପ୍ରଭାବୀ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମାସିକ ୟୁପିଆଇ ଲେନଦେନ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଧାର କାର୍ଡ ସେବାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଯେଉଁମାନେ ଆଧାର ସମ୍ପର୍କିତ କାମ ଆଧାର ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସୂଚନା। ପୁରୁଣା ଆଧାର ଆପ୍ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହାର ପରିବର୍ତ୍ତେ ସରକାର ଏକ ନୂତନ ଆପ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଯାହାର ଅଧିକ ଉନ୍ନତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଓ ଉଚ୍ଚ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ। ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ନିକଟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଯେ ପୁରୁଣା ଆଧାର ଆପ୍ ସଂରକ୍ଷଣ ଶୀଘ୍ର ବନ୍ଦ କରାଯିବ। ନୂତନ ଆପ୍ଟି UIDAI ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଆଧାର ଆପ୍ ନାମ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଆହୁରି ସୁବିଧାଜନକ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଆଧାର ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ କାମ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଇଚ୍ଛା କରିଲେ ଏହି ନୂତନ ଆପ୍ଟିକୁ ଏଠାରୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜରୁରୀ କାମଗୁଡ଼ିକୁ ସହଜରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନିଜକୁ ମହିଳା ବୋଲି ଦେଖାଇ 14,000 ପୁରୁଷ ଉଠାଇଲେ ଟଙ୍କା। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଭଣ୍ଡାର ନାମରେ ଏକ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସ 1,000ରୁ 1,500 ଟଙ୍କା ପାଉଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପ୍ରାୟ 14,000 ପୁରୁଷ ନିଜକୁ ମହିଳା ବୋଲି ଦେଖାଇ ଏହି ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳତା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡଣବିସ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ଅନିୟମିତ ଭାବେ ଉଠାଇବା ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଆର୍ଥିକ ଅପହରଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ପୁଣି ଫେରତ ନିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂ ଓ ଡିଜେଲ ପାଇଁ ନୂତନ ସିଷ୍ଟମ ଲାଗୁ। ଭାରତ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ଓ ପାଇପଲାଇନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିରୁ ନୂତନ ଡିଜିଟାଲ ଓ ଆଇନଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପରିବାର ସଂଯୋଗ ନିୟମକୁ ଆହୁରି କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଛନ୍ତି। ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁସାରେ 2ଟି ଗ୍ୟାସ୍ ସଂଯୋଗ ଏଲପିଜି ଓ ପିଏନଜି ରଖିବାକୁ କଠୋର ଭାବେ ନିଷେଧ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପିଏନଜି ସଂଯୋଗ ଦ୍ରୁତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅନେକ ଗ୍ରାହକ ପୁରୁଣା ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଛାଡ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ପ୍ରାୟ 6.5 ଲକ୍ଷ ନିୟୁତ ପିଏନଜି ସଂଯୋଗ ଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟବହାରରେ 18% କମିବା ଦେଖାଦେଇଛି, ଯାହାକୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳିବା ଯେ ଲୋକମାନେ ସଂଯୋଗ ନେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସିଲିଣ୍ଡର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଅସଙ୍ଗତି ଦୂର କରିବାକୁ ଘରେ ସିଲିଣ୍ଡର ମଜବୁତ ରଖିବା ପାଇଁ ସରକାର 4ଟି ମୁଖ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ପରିବାର କିମ୍ବା